प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशारे मुझे स्वागत जनाऊँगी। प्रभु प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग में प्रभु का वाक्य ध्यान करवा प्रसंगर शीर्षक हूँ बाहरे भल भितरे खल। बाहरे भल भितरे खल। मस्त खोलतु माथ्यू तार 23 पर्व तार 27 एवं 28 पद। हाय दंडर पात्र कपटी शास्त्री फारुसी माने तुमाने शुक्लीकृत समाधि स्वरूप ता बाहरे सुंदर देखा जाए किंतु भितरे मृतमान अस्थि और सर्वप्रकार अशुचितारे परिपूर्ण। से प्रकार तुमाने मध्य बाहरे लोकों दृष्टि धार्मिक देखा जाओ किंतु भितर कपट और अधर्म परिपूर्ण। इस स्थान में देखू जे बाहरे भल के माने शास्त्री फारुसी माने वाक्य ज्ञान अच्छी शिक्षित अटंती संभ्रांत अटंती वाक्य को सुंदर भाव व्याख्या करुछंती नियमित बाइबल पढ़ुछंती एपरि अनेक ख्रिस्टियान संप्रदाय को आप देखिए। किंतु प्रभु कौन बोली कहउछंती ए शास्त्री फारुसी मान को हाय दंडर पात्र। हाय दंडर पात्र कारण तुम्हें माने शुक्लीकृत समाधि स्वरूप बाहरे सुंदर भाव चून दिखाई बाहरे सुंदर देखा जाउछि बाहरे सुशोभित देखा जाउछि बाहरे बहुत सुंदर आकर्षणीय अच्छी किंतु भितरे मृतमान अस्थि और सर्वप्रकार अशुचितार परिपूर्ण। आम भितरे कौन अच्छी बाहर तो भल भितर केमती अच्छी भितर से प्रकार तुमाने मध्य बाहर लोकों दृष्टि धार्मिक देखा जाओ। लोक आगरे बढ़िया बढ़िया माने बढ़िया लोक आगरे बढ़िया किंतु भितरे कपट और अधर्म परिपूर्ण। कपट जीवन दी प्रकार जीवन अधर्म परिपूर्ण। बाइबल पढ़ुछु प्रार्थना करुछु शिक्षा दौछु व्याख्या करुछु ख्रिस्टियान संप्रदाय पूरा बड़ बड़ नेता ही बोलुछु। आम लोक मैंने भावती बहुत विशिष्ट व्यक्ति माने एमाने वाक्य भल जानी किंतु प्रभु कहते एमाने शुक्लीकृत समाधि हाय दंड एमाने दिने दंड पाइबे बोली प्रभु कहते। आम कथा कहूना आज आमर परिस्थिति से नुह तो से मुझे पचार चाहे बाहरे भल भितर पूरा खलपा किछि नाई कंकाल दुर्गंध। आम जीवन केमती अच्छी बाहर तो बढ़िया देखा जाउछ लोकों को सामने बढ़िया देखा जाउछ बढ़िया प्रार्थना करुछु बढ़िया गीत गाउछु भल वाक्य प्रचार करुछु हसिकी कथा होछु सभा समिति आग धाड़ी बसुछु सब ठीक अच्छी किंतु भितर केमती अच्छी आमर भितर जीवन केमती अच्छी एटा टिके चिंता करबा दरकार एटा टिके समीक्षा करबा दरकार। आज प्रभु आपण समस्त व्यक्तिगत भाव में कथा हो बाहर भल भितर केमती अच्छे कारण भितर प्रभु देखुं ए समाधि भितर कथा प्रभु को जना बाहर चून दिया चली प्रति वर्ष सफा हो आहरी सुंदर बना जा भितर केमती अच्छी आमने बाहर वाक्य ज्ञान रे धुरंधर वाक्य प्रचार धुरंधर आराधना करने देले वाक्य प्रचार करने देले बहुत सुंदर आम करुचु किंतु भितर केमती अच्छे कौन लिखा जाउछि सर्व प्रकार अशुचिता परिपूर्ण। से प्रकार तुमाने मध्य बाहरे लोकों दृष्टि धार्मिक देखा जाओ बाहरे देखा जाओ किंतु भितरे कपट और अधर्म परिपूर्ण। तेणु प्रभु 26 पद कौन कहते रे अंध फारुसी आगे गिनार भितर परिष्कार कर जे बाहर मध्य परिष्कृत हम। आज प्रभु आम आह्वान दियंती आमर भितर परिष्कार कर आमर भितर केमती अच्छी आम भितर केमती अच्छे सेटा अति गुरुत्वपूर्ण।
ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଭିତରକୁ ଟିକେ ସଫା କରିବ। ବାହାରେ ତ ଭଲ, ଭିତରେ ଖୋଳ, ପୁରା ଖୋଳପା, ପୁରା ଚୋପା, କିଛି ନାହିଁ, ଫମ୍ପା। ଯଦି ଫମ୍ପା ମାଠିଆର ଶବ୍ଦ ବେଶୀ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ପୁରା ଫମ୍ପା, ବାହାରେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାହାରେ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କପଟ ଅଧର୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭିତରେ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା, ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆସୁ ଆପଣ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ନିଜେ ତର୍ଜମା କରିକି ଦେଖିବା, ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ମୋର ଭିତର କେମିତି ଅଛି, ମୋର ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି। ମୋ ବାହାରେ ତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ବାକ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଭଲ ଅଛି, ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସଭାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି, ମୋତେ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କେମିତି ଅଛି? କେବଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କି, ଅସୁସ୍ଥତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କି, କପଟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କି, ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଅଟେ? ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖିବା, ଭିତର ସଫା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିତର ପରିଷ୍କାର କରିବା। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ବାହାରେ ତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଭିତର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ଜାଣିକି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠକି ପାରିବୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇ ପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହଁ। ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କର ଭିତରର ଅବସ୍ଥା ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ତା ଶୁକ୍ଳୀକୃତ ସମାଧି ତୁଲ୍ୟ ନ ହଉ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ପରିଷ୍କୃତ ହଉ, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବିବେଚନା ପୂର୍ବକ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ହେବେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ନିୟମିତ ଦେଖୁଥିବାରୁ। ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ଟିମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ଯେପରି ଆମମାନେ ଆହୁରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିପାରିବୁ। ଆସନ୍ତା କାଲି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।